सबुले खाली भी जाए लिभे नहीं एका छोटियाए पापुलीर भाग्य रेखा कथा कोनु यात्रा पटी की आनी फेसबुक रे देखा फेसबुक रे कथा। नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि आपनको स्मृति लव ब्लॉग्स चैनल रे। एठारे आपण माने पाई परिबे सबु धरणर ब्लॉग, दैनिक जीवनर छोट छोट अनुभव, आकर्षणीय यात्रार कथा, स्वादिष्ट खाद्यर स्वाद, मजादार फनी ब्लॉग एवं विभिन्न प्रमोशन और एंटरटेनमेंट वीडियो। नमस्कार दर्शक बंधु मो सिंगर अनिल मो तरफरु ना तारिणी गणनाट्य परिवार तरफ टीम तरफ ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मान मो तरफ हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय सिंगर नमिता। फाइनल पिक्चर दुनिया प्रथम कांग्रेचुलेशन केमिति लागो जगरे तारिणी गणनाट्य रे तो बहुत सुंदर लगुच आम लगुच जमी आज यात्रा आम कर फाइनाल विजय भाई लगुनि समस्त माहौल एमती लगुच आम सते भाव यात्रा हम लगुनि सेमती आ बढ़िया लगुच समस्त पूरा खुशी अच्छा आ माहौलटा भी सेमती पूरा प्रस्तुत होगी आसु पूरा आज नाटक फेसबुक नायिका हेके भी हमें आसीछु नाटक देखंतु आमको भल पाया दिंतु ता संगे संगे यात्रा तारिणी गणनाट्य भल पाया दिंतु एवं मैडम निशा महाराणा मैडम को आम जे प्रयोजक तांको भल पाया दिंतु आती अनुरोध करूँ यात्रा समस्ते भल पातु विशेष करके फेसबुक नायिका आजिका नाटक एवं आसूची मैडम को आउ गोटे नाटक स्पेशल निशा निशा राति से नाटक अल्प दिन भितर आपण मैंने देखा पाइबे से नाटक मत भल पाया दिंतु बस। फेसबुक नायिका लव सॉन्ग अच्छी दुईटा टाइटल अच्छी आ गए कॉमेडी सॉन्गटा है चार्टा लेखिदेली 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 मन कागज रे तोरी ना तोरी ना तोरी ना तोरी ना थिले का हेला देखा थिले का हेला देखा तो ना साथे हेला मोना लेखा तू तो मोर फेसबुक नायिका तू तो मोर फेसबुक नायिका लेखिदेली 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 मो प्रेम बहिरी तोरी ना तोरी ना तोरी ना तोरी ना थिले का हेलो देखा थिले का हेलो देखा तो ना साथे हेला मोना लेखा मुरे तोरो फेसबुक नायिका मुरे तोरो फेसबुक नायिका और टाइटल अच्छी सबुले खाली भी जाए लिभे नहीं एका छोटियाए पापुलीरा भाग्य रेखा सबुले खाली भी जाए लिभे नहीं एका छोटियाए पापुलीर भाग्य रेखा ए पाखरे बाघ से पाखे कुंभीर मझिरे जीवन अबवा कहार निज छाई दिए एठी निज छाई दिए एठी निज को धोका फेसबुक नायिका फेसबुक नायिका फेसबुक नायिका फेसबुक नायिका फेसबुक नायिका फेसबुक नायिका एम टाइप रही
ଆଉ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅଛି ସେ ଭାଇ ଗାଉଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲିରିକ୍ସ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମିଟୁ ବାବୁ ଗାଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଆର ମ୍ୟାଡାମ ଗାଇଛନ୍ତି ଆର ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଏତିକି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଆସିକି କାହାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କଣ ଶେଷରେ କହିବେ? ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ନାୟିକା ୟା ପରେ ବି ଅଛି ନିଶା ନିଶା ରାତି 4ଟା ନାଟକ ଆମର ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏହା ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା? ମୋର ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ରଙ୍ଗମହଲ ତାପରେ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ହିଁ ଆଉ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ କଥା କହୁନୁ ଯାତ୍ରା ପଟିକି ଆଣିଥିଲି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି ଫେସବୁକ୍ ରୁ ହିଁ ଆମର ଦେଖା ଫେସବୁକ୍ ରେ କଥା ବାସ୍ ଚିନ୍ତା କରେ ଏମିତି ବେଳକୁ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ନାୟିକା ନାଟକ ଇଏ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିମି ବେ କୋଉଠି କଣ ମୋ ଭାଇ ଏପାଟର ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଆରେ ଏ ବର୍ଷ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହଁ ଯିବା ଏଇ ବର୍ଷ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା ଏମିତି ବେଳକୁ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରିନି କିନ୍ତୁ ତା ଆଡୁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ନମିତା ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ନାୟିକା ନାଟକରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇଠି ଫେସବୁକ୍ ରେ ଦେଖା ଫେସବୁକ୍ ରେ କଥା ভিডিওটি ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପାର୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।